औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पहले कहा कि रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह से डेवलप करना है, ये रिसर्च प्रपोज़ल जो है एमफिल या पीएचडी के लिए किस तरह से बनाना है, तो उसके ऊपर एक लेक्चर देते हैं। तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ और बहुत डिटेल्ड मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँगा ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ समझ आ जाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कल को कि आप रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह से डेवलप करते हैं। एमफिल में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं और बहुत सारे पर्सनली भी पूछ चुके हैं कि रिसर्च प्रपोजल जो है उसके ऊपर कोई लेक्चर दे दें, डिटेल्ड लेक्चर दे दें कि किस तरह से डेवलप करना होता है। रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जो थीसिस आपने डिसर्टेशन जो आपने करनी है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च प्रपोजल होगा और उसी के ऊपर आपका सारा काम बेस करता है। यानी कि अगर आपका वेल डिफाइंड और आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपने इसको फिक्स किया हुआ है, तो आप उसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे और आप सारा का सारा जो है एक ख़ास सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टडी कर सकेंगे। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल या आपके माइंड में नहीं है कि आप करने क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप स्कैटर्ड स्टडीज़ करेंगे, फिर आपके माइंड में हर तरह के पॉइंट्स आएंगे जो कि आपके काम से रेलिवेंट भी हो सकते हैं और रेलिवेंट नहीं भी हो सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। जब सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आप कर चुके हैं, उसके बाद जो है रिसर्च प्रपोजल किस तरह से डेवलप किया जाता है, तो उसमें कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि मैं बताऊंगा और साथ ही साथ जो है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन भी आपको करता जाऊंगा। विद एग्जांपल्स ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ डायरेक्शंस दे दी जाएं और एग्जांपल्स ना दी जाएं तो फिर ये होता है समटाइम्स मेनी टाइम्स कि आपको समझ नहीं आती है कि किस तरह से आपने डेवलप करना है। तो अब ये रिसर्च प्रपोजल की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, वहाँ से मैंने कुछ जो है उनकी डायरेक्शंस जो है वो ली हैं और उन डायरेक्शंस के बेस पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं रीड आउट करूँगा और साथ साथ मैं इनको फिर एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप समझ पाएँ इसको ईजीली। और याद रखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी एक ही तरीके का रिसर्च प्रपोजल मांगेगी या ड्राफ्ट प्रपोजल जिसको आप कह लेंगे मांगेगी। वो रिसर्च प्रपोजल आपको इस तरह से नहीं होगा कि आप कहें कि जी एक यूनिवर्सिटी ने एक मांगा हुआ है। अब यहाँ पे भी आप फ़र्क देख लेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डिफरेंसेस। और साथ ही साथ ये है कि जो लफ्टनबर्ग यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने एम इन इंग्लिश लिटरेचर किया, तो वहाँ का जो प्रपोजल जो है मुझे जो डेवलप करना सिखाया था वो किस तरह से था, तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताता जाऊँगा। बहरहाल मिलता जुलता ही था, कैम्ब्रिज का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। योर रिसर्च प्रपोजल विल बी समथिंग न्यू। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि आप कोई नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बारे में जो मेरा प्रोफेसर वहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर नाजिल वुड, प्रोफेसर नाजिल वुड, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि यू राइट समथिंग पब्लिशेबल। आप ऐसी चीज़ लिखते हैं जो कि पब्लिशेबल मटेरियल हो, जिसको आप पब्लिश करवा सकें। यानी कि ऐसी चीज़ जिस पे पहले काम नहीं हुआ हुआ हो, आप कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जी आप जो है कोई नया राइटर उठा लें कि उस पर काम जो है वो भी लोगों ने नहीं किया हुआ होगा, तो आप उस पर जब काम करेंगे तो आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा और टॉपिक्स आप जो है वो ईजीली जो है उसके ऊपर लिख पाएंगे। तो जबकि मैं ये कहता हूँ कि पुराने टॉपिक्स में अगर आप पुराने राइटर्स भी उठा लेते हैं तो उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी राइटर्स जिनके ऊपर आप जो है वो डिटेल जो है रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी तक एक्सप्लोर्ड नहीं हैं। तो योर रिसर्च प्रपोजल विल बी समथिंग न्यू। It will describe the project that you want to complete for your PhD. PhD के लिए या MPhil के लिए ये बात बराबर ही होती है। रिसर्च प्रपोजल में थोड़ा सा फ़र्क होगा, कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो क्योंकि MPhil में जो है आप 50,000 50 to 60,000 वर्ड्स लिखते हैं MPhil की डिज़र्टेशन में, और PhD की डिज़र्टेशन में आप 80,000 वर्ड्स से लेके 1 लाख वर्ड्स यानी कि 100,000 वर्ड्स तक आप PhD में लिखते हैं। तो बात ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। उसमें चैप्टर्स बनाए जाते हैं और वो सारी डिटेल्स होती हैं, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। Your research proposal. Take your time in composing your research proposal, carefully considering the requirements outlined below. वो कहता है कि अपना टाइम लें, बहुत गौर से सोचें कि आप रिसर्च प्रपोजल जो है वो क्या बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर टाइम लें। ऐसे जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में कभी भी रिसर्च प्रपोजल्स नहीं बना करते हैं, बिकॉज ये सारा समझ लें कि बैकबोन है, इसी के ऊपर सारा ही, इसी को आप समझ लें कि फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। और ये चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार्ट किया था
ایک ٹاپک آپ نے ریسرچ کا ٹاپک جو ہے سلیکٹ کر لیا تھا، تو وہ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے، تو آپ بعد میں ٹاپک چینج کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کام جو تھا وہ آپ نے ایک ڈائریکشن میں سٹارٹ کیا تھا، وہ چلا کسی اور ڈائریکشن میں گیا، تو آپ پھر ٹاپک چینج کر لیتے ہیں. آپ کا جو ہے وہ کام بہت مرتبہ جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے پروپوزل میں سجیسٹ کیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھنا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. carefully considering the requirements outlined below, اور outlines دی ہوئی ہیں کہ کون کون سی چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. Your proposal should not be more than 2000 words. اب یہ یونیورسٹی آف ایڈنبرا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 ورڈز کے درمیان میں آپ کا پروپوزل ہونا چاہیے، کنسائز ہو. یعنی کہ وہ اتنا ڈیٹیلڈ اور irrelevant ڈیٹیلز اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف جو ہے وہ ورڈز لکھتے جا رہے ہیں اور یا تھاؤزنڈز آف ورڈز لکھتے جا رہے ہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا ہے. تو ایسا اگر ہوگا تو وہ دے ول لوز انٹرسٹ. کنسائز ہو، شارٹ لکھا ہوا ہو آپ نے، مگر اس کے اندر بہت کچھ کہا گیا ہو کہ جو ایک بندہ جو پڑھنے والا ہے اس کو اپیل کرے. PhD degrees are awarded on the basis of a thesis of up to 100,000 words. PhD کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 100,000 means 1,00,000 ورڈز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کرتے ہیں کہ in submitting your research proposal, you are not committing yourself absolutely to completing exactly the project it describes in the novel, and you are accepted. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ریسرچ پروپوزل جب سبمٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ جو ہے ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی وہ کام وہ چیز ڈیفائن کر رہا ہے جو جس پہ آپ کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو ایگزیکٹلی وہ چیز کبھی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں کہ ایک اوور آل ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اس سے جو آپ کا سپروائزر ہے اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف یہ ریسرچ پروپوزل نہیں مانگیں گے، وہ ساتھ ہی ساتھ آپ سے آپ کا ریٹن ورک بھی مانگیں گے جو آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایم فل میں کیا ہو، یا وہ کہیں گے کہ ایک ایسے آپ ریسرچ آرٹیکل یا ریسرچ ایسے آپ لکھ کے بھجوائیں تاکہ اس کی بیس پہ جج کیا جائے کہ آپ کی کرٹیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں، آپ کی انگلش کیسی ہے، آپ کا جو ہے بینٹ آف مائنڈ کرٹیکل ہے کہ نہیں ہے، آپ کی تھیوری کے اوپر لٹری تھیوری کے اوپر کتنی کمانڈ ہے، اور کون کون سی تھیریز جو ہیں آپ نے ان پر فوکس کیا ہوا ہے، کتنے آپ رائٹرز کو پڑھ چکے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ آپ کے پروپوزل سے آئیڈیا کر لیتے ہیں. Completing exactly the project it describes in the event that you are accepted. Nevertheless, with the above points in mind, your research proposal should include the following elements, though not necessarily in the same order. وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پروپوزل ہے وہ یہ ایلیمنٹس اس کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ اسی آرڈر میں نہ ہو جس میں ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں، آرڈرز جو ہیں کہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ نے پہلے کوئی ایک اسپیکٹ کے اوپر آپ نے جو ڈیفائن کر دیا پھر دوسرا کر دیا، تو یہ ایک سمپلی جو آرڈر انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ ایک رف آرڈر ہے، آپ اس کو اپنے مطابق جو ہے چینج بھی کر سکتے ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ an account of the body of primary texts that your thesis will examine. تو سب سے پہلے تو آپ یہ اکاؤنٹ دیں گے کہ آپ کون کون سی پرائمری ٹیکسٹ جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پرائمری ٹیکسٹ کون سی ہوتی ہیں؟ جس رائٹر پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، جس ٹاپک جس رائٹر کی جس بکس کے اوپر آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. مثلاً ٹامس ہارڈی نے جو ہے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، کافی ساری کتابیں لکھی ہیں. اس نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہیں، پوئمز بھی لکھی ہیں، ناولز بھی لکھے ہیں. تو اب ناولز سے فار ایگزامپل A Pair of Blue Eyes ہے اس کا ناول، The Well Beloved ہے، The Woodlanders ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اپارٹ فرام دیٹ Tess of the Tribbles، Jude the Obscure اینڈ Mayor of Casterbridge، Under the Greenwood Tree، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے Return of the Native. تو یہ کافی سارے ناولز جو ہیں اس کے یہ ہو گئے. اب آپ کتنے ناولز پہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے ناولز پہ، اب سے فار ایگزامپل کہ جس طرح سے ایچ رائڈر ہیگرڈ ہے تو اس نے سم تھنگ لائک 40-50 ناولز لکھے ہیں. تو اب 50 ناولز آپ پی ایچ ڈی میں انکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں. آپ میکسیمم 7-8 ناولز انکلوڈ کر لیں گے، 3-4 انکلوڈ کر لیں گے، جتنا آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، ایزی ہو. ایم فل میں آپ یوزلی 3 ناولز ڈال دیتے ہیں تو دیٹ از فائن، دیٹ از اوکے. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز آپ زیادہ ناولز بھی انکلوڈ کرنا چاہیں ایک ہی رائٹر کے، یا کئی رائٹرز آپ انکلوڈ کرنا چاہیں. آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز میں جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ سے فار ایگزامپل کہ ایک ایج میں لکھنے والے رائٹرز جو ہیں، سب وکٹورین ایج میں کوئی رائٹرز لکھ رہے ہیں
एच राइडर हैगर्ड है उसमें, थॉमस हार्डी है, जॉर्ज एलियट है, और अर्ली विक्टोरियन में चार्ल्स डिकन्स है, थैकरे है, उसके अलावा जो है हेनरी जेम्स है जिस तरह से, और बहुत सारे राइटर्स हैं, शार्लेट ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं। तो ये सारे राइटर्स जो हैं, तो आप कंपैरेटिव स्टडी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक टॉपिक आप उठा लेंगे और मुख्तलिफ नॉवलिस्ट्स में से उस टॉपिक को के अंदर से जो डिटेल्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसा आर्थर कॉनन डॉयल है, ब्रैम स्टोकर है, ये सारे एक ही एज में लिख रहे थे, विक्टोरियन एज में। और या फिर आप जो है एक राइटर के किसी टॉपिक के ऊपर कर लेंगे तो उसमें सिर्फ एक राइटर इंक्लूड करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिसर्च के किस पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका डिटेल्ड वो कह रहे हैं कि डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं। एक तो ये आपका जो है कंप्रीहेंसिव, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे। Your thesis will examine this may be a work by one author or several or many. वो कहता है कि एक ऑथर, सेवरल ऑथर्स या मैनी ऑथर्स, जितने भी आप ले सकते हैं, तो उनको आप जो है वो यू विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन, और उनके ऊपर आप डिफाइन करेंगे कि आप कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से राइटर्स जो इंक्लूड करने जा रहे हैं, उनकी राइटर्स की भी कौन कौन सी बुक्स इंक्लूड करने जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल A.G. वेल्स भी इसी एज में लिख रहा था और जोसेफ कॉनरैड भी इसी एज में लिख रहा था। तो आप कौन कौन से राइटर्स जो हैं वो लेने जा रहे हैं जिनमें एक ही किस्म के जो है एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। Depending on the nature of the project, it is very unlikely to consist of a single text. वो कहता है पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली है कि आप एक ही टेक्स्ट के ऊपर जो है अपनी रिसर्च को बेस करें। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। होती हैं ऐसी टेक्स्ट, जिस तरह जेम्स जॉयस का यूलिसीज है, वो एक टेक्स्ट इतनी बड़ी है कि जेम्स जॉयस ने उसके बारे में क्लेम किया था कि पीपल विल गो ऑन फाइंडिंग मीनिंग्स आउट ऑफ दिस टेक्स्ट टिल डूम्सडे, तो डूम्सडे तक मीनिंग फाइंड आउट करते रहेंगे उसमें से। तो इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ की जो टेक्स्ट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं या साइकोलॉजिकल टेक्स्ट्स हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती हैं एक ही टेक्स्ट में। ये भी जेम्स जॉयस की एक बुक की एग्जांपल देगा। प्रोजेक्ट, इट इज़ वेरी अनलाइकली टू कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टेक्स्ट, हाउएवर unless that text is unusually compendious. Compendious का मतलब comprehensive and complete. Complete जब तक वो टेक्स्ट ना हो, जिस तरह से फॉर एग्जांपल उसने कहा द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स बहुत डिटेल्ड हैं। जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है। प्रोलॉग जो है वो स्टार्टिंग है उसकी कैंटरबरी टेल्स की, और वो 30 जो पिलग्रिम्स हैं वो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो तकरीबन 30 राइटर्स या 30 जो बंदे हैं उनकी कहानियाँ शामिल हो जाती हैं, तो वो काफ़ी लंबी एक जो है डिटेल्ड जो है वो बुक बन जाती है। और unusually demanding, और ऐसी टेक्स्ट भी हो सकती है जैसे जेम्स जॉयस की थी, unusually demanding का मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टेक्स्ट हो सकती हैं। इसने जो है वो फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दी है फिनिगन्स वेक। ये फिनिगन्स वेक जो है ये जेम्स जॉयस का नावल था, जिस तरह से उसका यूलिसीज मैं बता चुका हूँ। डबलिनर्स जो है उसकी जेम्स जॉयस की 15 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप किसी ऐसे राइटर को सिलेक्ट करेंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। आप अपना काम जो है, अगर आप काम सीखने जा रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट विद something easy rather than going for something difficult. Unless your range of texts consists in the complete over. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है over भी है और ov भी, दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ये आप चेक कर लीजिएगा डिक्शनरी से। कंप्लीट over a single writer, तो कहते हैं कंप्लीट वर्क्स, कंप्रीहेंसिव वर्क्स ऑफ अ सिंगल राइटर। हो सकता है कि वो सिंगल राइटर के कंप्लीट वर्क्स या बहुत सारे उसके डिटेल्ड वर्क्स के ऊपर आप काम करने जा रहे हो। जैसे हार्डी के 8-10 नॉवेल्स हैं तो आप सब पे काम कर रहे हैं, या अगर 40-50 हैं तो आप नहीं कर सकते हैं उस पर सब पे काम। चार्ल्स डिकेंस के ज़्यादा नॉवेल्स हैं तो आप सब पे काम नहीं कर सकते बस। या फिर इस तरह हो सकता है कि एक टॉपिक ले लें, उसमें सब नॉवेल्स में जहाँ जहाँ उससे रिलेटेड कोई रेफरेंसेस आए तो वो आप कोट कर दें। मसलन जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि एक लड़का जो था गैरेथ, he was doing his PhD on the topic, जो उसका टॉपिक था that was railways in Charles Dickens। तो रेलवेज जो हैं उनके ऊपर अब सारे नॉवेल्स में जहाँ जहाँ रेलवेज का, ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर उसने फोकस किया हुआ था। तो डिपेंड्स कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। मगर बाज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करें इस तरह की, जिस तरह आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें आप रिक्वायरमेंट्स में आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, और हो सकता है कि वो इस तरह के टॉपिक्स को सिलेक्ट ना करें। तो टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करें जो कि अपीलिंग हो, इंटरेस्टिंग हो फॉर द जनरल पब्लिक। ये नहीं हो कि 2-4 लोग इंटरेस्ट हैं, बाकी कहीं यार क्या पढ़ के करना है हमने। मसलन एक बंदे ने जो है वो बुक लिखी थी, राइटर का नाम है जहन में नहीं है अभी एट प्रेजेंट,
कैनिबलिज्म इन चार्ल्स डिकेंस, कैनिबलिज्म के आदमखोरी जो है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में, तो इसके ऊपर जो है रिसर्च है। तो अब ये ऐसा टॉपिक हो सकता है कि जिसमें लोग इंटरेस्ट लें, क्योंकि कैनिबलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन हिस्ट्री से रिलेटेड था, और उस ज़माने जो था ब्रिटिश एम्पायर में बहुत सारे अफ्रीकन जो हैं जो कंट्रीज़ थे वो मौजूद थे, तो इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी राइटिंग्स में आपको ये चीज़ें मिलें। Canterbury Tales of usually demanding thing and make, unless your range of texts consists in complete of a single writer, you should explain why these texts are the ones that need to be examined in order to make your particular argument. तो कहता है कि आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी टेक्स्ट जो है why they are where they need to be examined in order to make your particular argument. वो कहता है कि आपको ये टेक्स्ट क्यों ज़रूरत है, आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर क्यों आपको ज़रूरत है इन टेक्स्ट्स की, आप उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फील्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड स्कॉलरशिप, और फील्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड स्कॉलरशिप of which you will need to gain an adequate knowledge. तो कहता है फील्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म भी आपको जो है वो जहन में रखनी है कि आप कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म में, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में रखें कि क्रिटिसिज्म और जो क्रिटिसिज्म के अलावा जो है दूसरी चीज़ क्या है, थेरी, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। लिटरेरी थेरी, क्रिटिकल थेरी, क्रिटिसिज्म, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से। क्रिटिकल थेरी थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी टच कर लेती है। लिटरेरी थेरी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, या क्रिटिसिज्म जो है वो पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर से, खास तौर पे जो है अगर इंग्लिश के बारे में आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड होगा। तो कहता है कि इसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है कि आप कौन कौन सी थेरीज इंक्लूड करने जा रहे हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर से। फॉर एग्जांपल पोस्ट कॉलोनियल कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट कर रहे हैं, फेमिनिस्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कर रहे हैं, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न कर रहे हैं, या आप जो है हेर्मेनेटिक्स को कर रहे हैं, बिब्लिकल इंटरप्रिटेशंस जिससे होती हैं, हिस्टोरिकल जो है कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिनोमिनोलॉजी कर रहे हैं, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी जो है फील्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, तो आप कौन सी जो है फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म में जाना चाह रहे हैं, of which you will need to gain an adequate knowledge. और की जो दूसरी प्रोनाउंसिएशन है that I've heard as well is R. It's R or R. तो ये प्रोनाउंसिएशन भी आपको R भी मिल जाएगी। तो ये मैं आपको मज़ीद ऐड कर रहा हूँ कि मैंने सुनी हुई है प्रोनाउंसिएशंस दोनों। Of fields of criticism and scholarship of which you will need to gain an adequate knowledge in order to complete your thesis. तो आपको लिटरेरी थेरी से आप बच के भाग नहीं सकते हैं। You will have to pay attention on literary theory. आप उसके बारे में जो है you will have to pay attention to that subject particularly, क्योंकि उसकी वजह से ही आप आगे चल पाएंगे, उसी की को जहन में रखते हुए ही आप एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को। और जब तक आप थेरी के अंदर जो है थेरी के ऊपर आप अच्छी खासी कमांड आपकी ना हो, कंप्लीट कमांड मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। या आप राइटर्स की बुक्स भी पढ़ेंगे, जैसा नाइजल वुड जो है उसने भी यही कहा था कि कंप्लीट कमांड जो है वो आपको नहीं हो सकती। यू आर समवेयर इन द मिडल, बट पहले से ज़्यादा जानते होते हैं आप जब थ्योरी की किताबें पढ़ते हैं, तो आपको नए नए पॉइंट्स पता लगते जाते हैं। अब तो खैर पोस्ट थ्योरी भी आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं इफ़ यू गेट अ चांस टू रीड दोज बुक्स। मेटा थ्योरी है, पोस्ट थ्योरी है, पोस्ट क्रिटिसिज्म है, पोस्ट फेमिनिज्म है, या पोस्ट मार्क्सिज्म है, या जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म, काइंड ऑफ देयर आर सो मेनी थिंग्स, contemporary research. In order to complete a thesis, this must include the work in existing literary criticism broadly understood. तो आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी को बहुत ब्रॉडली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू कैनॉट गो अवे फ्रॉम इट। आप इससे जो है वो बच के भाग नहीं सकते हो, आपको थ्योरी करनी ही पड़ेगी। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बताता हूँ, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। Usually, this will consist of criticism and scholarship on the works or authors in question.
तो कहता है कि ये कंसिस्ट करेगा क्रिटिसिज्म जो है उन वर्क्स के ऊपर, ऑथर्स के ऊपर जिनके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उनके ऊपर आपने क्रिटिसिज्म की किताबें भी पढ़ी हुई हों। यानी कि अगर एक राइटर ने मसलन किसी बंदे ने थ्योरी लिखी हुई है तो वो थ्योरी तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, मगर उस राइटर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म अब तक लिखा गया है आपको उसका भी डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। मसलन हार्डी के ऊपर जो है किताबें बेशुमार लिखी गई हैं, तो हार्डी के ऊपर एक विमेन इन हार्डी है बाय पेनी बोमेला, उसकी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पैट्रिशिया इंगम है, बहुत मशहूर राइटर है इसकी, हार्डी के ऊपर बुक्स लिखती है। और इसी तरह से जो है H.C. डफिन था, पुराना राइटर था। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि आप जो किताबें कंसल्ट करने जा रहे हैं एमफिल या PhD की रिसर्च के अंदर, वो 20 मैक्सिमम 30 इयर्स पुरानी हो सकती हैं। इससे ज़्यादा पुरानी किताबें आप क्रिटिसिज्म की यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, थेरिस्ट्स जो हैं, से फॉर एग्जांपल फ्रॉइड है, या वो जिस तरह वो 1939 में उसकी डेथ होती है, तो वो 39 से पहले, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसको 39 में स्टार्ट होती है, तो उसी वक्त उसकी डेथ हो रही है। तो उसके रेफरेंसेस जो है उसकी किताबों से आप ले सकते हैं। जो बड़े राइटर्स हैं, जिस जो है स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स हैं, लकॉन है या कार्ल यंग है, या जो है जो बड़े राइटर्स जितने भी जो आए हैं, T.S. एलियट है से फॉर एग्जांपल, तो आप इनकी राइटिंग्स में से वर्जीनिया वुल्फ है, इनके आप रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं। मगर जो मसलन किसी राइटर ने लिख दिया हार्डी के ऊपर, जो कि बहुत फेमस राइटर नहीं हुआ, नॉर्मल ऑर्डिनरी राइटर्स हैं जिस तरह, तो उनकी राइटिंग्स को आप 30 ईयर्स से पुरानी आप यूज़ नहीं करेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आप वो किताबें उठाएंगे, ज़्यादातर वो किताबें उठाएंगे जो कि 30 साल के अंदर अंदर पब्लिश हुई हैं। In the case of very recent writing or writing marginal to the established literary canon, तो वही बात वो कर रहा है कि बिल्कुल रिसेंट जो क्रिटिसिज्म है वो आपने करना है। आपने पुराने क्रिटिसिज्म के 1920s के 30s के ऊपर, अगर किसी ने हार्डी के ऊपर कुछ लिखा था या 1950 में लिखा था, तो वो आप जो है वो आउटडेटेड क्रिटिसिज्म है, यू विल नॉट यूज दैट, or on which there may be little or no existing critical work। तो कहता है कि क्रिटिकल वर्क, अगर ऐसे कोई जो ऑथर्स हैं जिनके ऊपर जो है बहुत कोई क्रिटिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, से फॉर एग्जांपल, तो आप उनको भी उठा सकते हैं। मसलन लिटरेरी कैनन में वो मौजूद हैं, मगर जिनके बहुत जो ऑथेंटिक राइटर्स हैं, मसलन H. राइडर हैगर्ड की जो किताबें हैं वो पब्लिश भी नहीं हुई हुई हैं, यानी कि वो आपको नेट पे ऑनलाइन तो मिल जाएंगी उनकी टेक्स्ट्स, जैसा प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है उसके ऊपर आप हासिल कर सकते हैं, या क्लासिक रीडर है .com एक वेबसाइट थी, उस पर जो है ये नॉवेल्स वगैरह की टेक्स्ट्स मिल जाती थी। मगर जो आपके जो राइटर्स हैं उनकी पब्लिश उसके जो बुक्स भी जो है वो आपको नहीं मिल रही हैं, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी H. राइडर हैगर्ड जिस तरह से फॉर एग्जांपल, चाहे वो 19th सेंचुरी का राइटर था, विक्टोरियन एज, लेटर विक्टोरियन एज में लिख रहा था, और बहुत उसके बाज़ वर्क्स बहुत मशहूर हैं, उन पर काम भी हुआ है, जैसा किंग सोलोमन्स माइन्स है उसका, शी एंड रिटर्न ऑफ शी, ये बहुत मशहूर उसके जो है वर्क्स हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता है, मगर उसके बेशुमार उसके अलावा भी जो है नॉवेल्स हैं, जैसा विज़र्ड है, ब्लैक हार्ट एंड वाइट हार्ट है, या और बहुत सारे नॉवेल्स हैं उसका। तो वो उसके नॉवेल्स जो हैं, तो उनके ऊपर जिस तरह एलन क्वाटरमेन इज़ अ फेमस नॉवल, बट शी एंड एलन बहुत फेमस नहीं है, या इस तरह से जो है जो किंग सोलोमन्स माइन्स है, तो उसमें भी जो है वो एलन क्वाटरमेन जो है, ही इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। तो कई नॉवेल्स जो हैं उसके, वो समझ लें कि सीक्वल्स हैं, या उनके अंदर जो है वो एक ही कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट नॉवेल्स में जो है वो डाला हुआ है उसने, तो इसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, तो आप ऐसा राइटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट माइट इंक्लूड लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिटन ऑन अदर वर्क्स और ऑथर्स इन सेम पीरियड। वो कहता है जिस तरह से फॉर एग्जांपल H. राइडर हैगर्ड पे काम नहीं हुआ, तो आप उसी टॉपिक के ऊपर अगर किसी और ऑथर के ऊपर काम हुआ हुआ है, तो आप वहाँ से लेके डाल दें, उस क्रिटिसिज्म को भी आप पढ़ लें। आपको पता होना चाहिए कि उस ज़माने, उस एज में क्रिटिसिज्म क्या चल रहा था, कौन कौन से राइटर मशहूर थे, उनके ऊपर क्या क्या क्रिटिकल मटेरियल जो है पब्लिश हुआ, कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों में भी आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं। मसलन बाज़ होते हैं कि विक्टोरियन राइटर्स के ऊपर किताब मिल जाएगी आपको हो सकता है कि H. राइडर हैगर्ड पे ना मिले, विक्टोरियन राइटर्स के ऊपर कोई किताब मिल जाए आपको, लेटर विक्टोरियन राइटर्स पे आपको मिल जाए, लेटर विक्टोरियन फिलोसफी पे आपको किताब मिल जाए।
या लेटर जो विक्टोरियन लिटरेचर है उस पर आपको किताब मिल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, या ट्रेजिक राइटर्स पे आपको मिल जाए, तो इस तरह की किताबें जो है वो आप फिर उसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ से भी पता लग जाती हैं. और रिलेटेड वर्क इन द सेम mode or genre, or same other exercise of literary criticism that can serve as a reference point for your engagement with this new material. तो उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हुआ है, कोई और रेफरेंसेस हैं, किसी और राइटर पे क्रिटिसिज्म हुआ है, लिटरेरी थ्योरी है, तो वो सारी चीज़ें आप यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन एंड यू कैन गो फॉर दैट मटेरियल एज वेल. तो आप उसको भी जहन में रख सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है अपना उनको भी पढ़ सकते हैं आप, उनमें से भी रेफरेंसेस और पॉइंट्स ले सकते हैं. The areas of scholarship on which you draw are also likely to include works in other disciplines. वो कहता है कि अदर डिसिप्लिन्स में भी आप जा सकते हैं, मतलब साइकोलॉजी की आप किताबें पढ़ लें, वहाँ से आप जो है साइको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलिटिकल क्रिटिसिज्म में चले जाएं, या आप जो है अदर वर्क्स, जिससे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जॉर्ज एलियट का जो 1862 में उसका नावल पब्लिश हुआ, एज फार एज रिमेंबर दैट वाज मिडल मार्च, एज फार एज रिमेंबर, हो सकता है कि डेट में नहीं गलत हो उसमें, जॉर्ज एलियट का, तो उसमें जो उसने डिपिक्शन किया मैं बता भी चुका हूँ पहले, तो 1825 की कर रही है, या उस ज़माने की कर रही है, क्योंकि उस वक्त रेलवे ट्रैक 1825 में बिछ चुके थे इंग्लैंड में, तो इधर दिखाया गया कि रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं, चाहे वो 1862 में पब्लिश हो रहा है, मगर उसमें जो है रेफरेंसेस जो हैं वो वहाँ से आपको मिल जाते हैं हिस्ट्री की किताबों से. ब्रिटिश राज इन इंडिया एसनबर्ग की किताब है, तो वहाँ पे आपको जो है ये डिटेल्स मिल जाती हैं कि वो रेलवे ट्रैक्स जो थे बिछ रहे थे इंग्लैंड में, बिछ चुके थे 1825 में, और इंडिया में जो है वो बिछे 1875 तक जाके जो है वो रेलवे ट्रैक्स बिछे थे फिर. तो वहाँ से आपको हिस्ट्री की किताब से जो है रेफरेंसेस मिल सकते हैं. However, most usually these will be arguments in philosophy or critical theory. तो कहता है ज़्यादातर रेफरेंसेस जो हैं आपको मोस्ट लाइकली आपको कहाँ पे मिलेंगे, क्रिटिकल थ्योरी में मिल जाएंगे या फिलोसफी में मिल जाएंगे. मैं आपको फिलोसफी के रेफरेंस दे चुका हूँ कि फिलोसफी में भी आपको जो है वो उस ज़माने जो फिलोसफी लिखी गई या मॉडर्न फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाह रहे हैं जो उस ज़माने नहीं लिखी गई थी, तो आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं. That have informed or could inform the critical debate around your primary texts. तो ऐसी फिलोसफी की टेक्स्ट्स, ऐसी जो है वो क्रिटिकल थ्योरी की टेक्स्ट्स जो आपके वर्क के गिर्द घूम रही हों, जिनमें आपके वर्क से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल मिल जाए, तो आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं या उनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ. Debate around your primary text or may have informed the texts themselves. या हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन टेक्स्ट्स के बारे में रेफरेंसेस मौजूद हों, and or the historiography of the period in which your texts were written or received, और historical context में जिससे मैं आपको बता चुका हूँ, तो जिस ज़माने वो टेक्स्ट लिखी गई, रिसीव की गई, उसकी हिस्ट्री आप पढ़ के वहाँ से भी रेफरेंसेस ले सकते हैं. But we are ready to consider the possible relevance of any other body of knowledge to literary criticism. तो कहता है कि हम जो है रेलेवेंस जो है किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज से हम रेलेवेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर देंगे. मसलन एक लड़की थी, मैं इसमें पहले भी रेफरेंस दे चुका हूँ कि वो मेरी क्लास वालों, तो वो रिसर्च कर रही थी, डिजर्टेशन जो थी उसकी वो थी डेथ बेड इन विक्टोरियन नावल. डेथ बेड जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि वो एक नर्स थी और वो डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च कर रही थी कि उस ज़माने डिजीज़ का क्या जो है वो था, कौन कौन सी डिजीज़ से फॉर एग्जांपल लोग मर जाते थे और वो कितना अर्सा डेथ बेड्स के ऊपर रहते थे और फिर वो इवेंचुअली दे डाइड. तो मिस्टर फेदरस्टन जिस तरह है मिडल मार्च के अंदर, या और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते थे दे वर अबाउट टू डाई, तो उनके बारे में वो रिसर्च कर रही थी, तो अपनी फील्ड से रिलेटेड उसने एक रिसर्च ढूंढ ली थी वहाँ पे. As long as it is one with which you are sufficiently familiar. तो ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जिसके साथ आप फेमिलियर हैं. ये नहीं है कि आप एक नई चीज़ उठा के कहें कि जी मैं तो इस पर कर लूँगा और ये हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे करवाया जाता है, तो ये असल कोई तरीका नहीं है. असल तरीका जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा आप सीख नहीं पाएंगे. Or could become sufficiently familiar within the period of your degree. या फिर अपने पीरियड ऑफ डिग्री जो है आपका, मसलन PhD 3 years है उसका टाइम, या आप ज़्यादा टाइम ले लें, और या फिर MPhil जो है आपका 2 years है, 1 year का आपका जो है यहाँ पे आपका जो है वो कोर्स वर्क है, और 1 साल में ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं कर पाते बिकॉज उनकी ये बेसिक रिसर्च की जो स्किल्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं और जो बेसिक जो उनकी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पता ही नहीं होती है.
for it serve a meaningful role in your argument. तो आपको उसका मीनिंगफुल रोल जो है उस स्टडी का वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स में होना चाहिए. थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स दैट द आर्ग्यूमेंट ऑफ योर थीसिस विल एड्रेस. तो कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आपका थीसिस एड्रेस करेगा. हाउज एंड व्हाईज, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है. मसलन औरतें अगर दिखा रही हैं कि कुछ सफरिंग में हैं औरतें, तो क्यों उनको सफरिंग्स जो है उनको में वो औरतें दिखाई जा रही हैं. मर्दों की अगर सफरिंग दिखाई जा रही है तो क्यों मर्दों की सफरिंग दिखाई जा रही है. उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स आर सफरिंग. वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या वो जो है वो से फॉर एग्जांपल क्लास डिस्टिंक्शन आ जाती है उसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जिस तरह से फाइनेंशियल या क्लास डिस्टिंक्शन मार्क्सिस्ट अप्रोच आ जाएगी. ठीक है. फिर कई जगहों पे ओवरलैप कर जाती हैं चीज़ें. मसलन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है तो उसमें वो पोस्ट कॉलोनियल में भी चला जाएगा, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच में भी चला जाएगा, और वो फेमिनिज्म में भी चला जाएगा कि मेल डोमिनेंस है. तो कई जगहों को टच करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. तो आप इन चीज़ों को जहन में रखते हैं. फिर अच्छा, the questions or problems that the argument of your thesis will address, the methods you will adopt to answer these questions or explain those problems. वो कहता है कौन कौन से methods आप यूज़ करेंगे. मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी आपकी क्या होगी. जो क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं, जिनके ऊपर आप डिबेट करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर आप थीसिस लिखने जा रहे हैं, उनको आप डिफाइन कौन कौन सी थेरीज को माइंड में रखते हुए करेंगे. किन किन थेरीज को आपने जो है अपना बेस बनाया होगा, अपना जो थीसिस जो है डिसर्टेशन उसकी इमारत खड़े करने पे. And some explanation of why particular methodology is appropriate means of doing so. वो कहते हैं और कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, या कौन सा जो रिसर्च की जो आपकी लिटरेरी थेरी है, या कौन सी जो चीज़ें आप यूज़ करने जा रहे हैं और क्यों यूज़ करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर. The problem could take many forms. वो कहता है प्रॉब्लम कई फॉर्म्स के अंदर आ सकती है. प्रॉब्लम की फॉर्म्स क्या है. फॉर एग्जांपल a simple gap in the existing scholarship that you will fill. वो कहता है कोई ऐसा गैप जो कि एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप में, एग्जिस्टिंग क्रिटिसिज्म में कोई ऐसा गैप है जिसके ऊपर अभी तक लोगों ने काम नहीं किया, तो आप उस पर काम कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये फील्ड जो है अभी तक तो इसके ऊपर काम नहीं हुआ. इसका तरीका क्या होता है ढूंढने का. आप एक राइटर जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप एक बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की या आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की या कोई भी आप जो है कैटलॉग खोल लेंगे, लाइब्रेरी की कैटलॉग खोल लेंगे, उसमें आप उस राइटर का नाम लिखेंगे और आपको बहुत कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट मिल जाएगी उन राइटर्स की जिनके ऊपर वहाँ पे बुक्स लिखी गई हैं. आप वो लिस्ट, सारी बुक्स की लिस्ट जो है उसकी एक रिकॉर्ड बनाएं अपने पास और फिर देखें कि कौन कौन से राइटर्स पे काम हो चुका है. कई यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज होती हैं, किसी जिस तक भी आपको एक्सेस हासिल हो जाए जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ आपको एक बहुत डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगी किसी भी ऑथर के ऊपर जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं. तो उस लिस्ट की पूरी डिटेल्स आप लिख लें और उसमें देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुकी है और कौन सा टॉपिक अभी रह गया है जिस पे रिसर्च नहीं हुई, और फिर आप उस पर रिसर्च कर जो है ना उसके लिए आप स्टार्ट करेंगे. तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस गैप को देखना है कि कहाँ पे गैप है जो कि मैंने फिल करना है. मसलन ये बंदा यूं काम कर चुका है, ये बंदा यूं काम कर चुका है, ये जगह जो थी ये अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, मैं इसके ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ. एक राइटर ऐसा है जिस तरह हैगर्ड है, उस पर तो काम हुआ वही नहीं है, लोगों ने उसके वर्क्स भी नहीं पढ़े हुए हैं, वो इतना मशहूर नहीं एज सच कह सकते हैं उसको कि बहुत ज़्यादा. जैसा हार्डी है बहुत मशहूर हो गया, चार्ल्स डिकिंस है बहुत मशहूर हो गया, तो हैगर्ड उतना मशहूर नहीं हुआ है मगर उतना नहीं है, तो उसके ऊपर काम हुआ वही नहीं है. तो उसके ऊपर आप इजीली कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, काम कर लेंगे. मगर अगर एक ऐसा ऑथर है मसलन J.R.R. टॉलकिन है, उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, आप उसका लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, हॉबिट है, आप उस पर काम कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल जिस तरह से हैरी पॉटर है, उसके ऊपर भी हो सकता है कि इतना काम नहीं हुआ हो, तो आप उस पर कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर काम कर सकते हैं. तो पुराने राइटर्स ने क्या क्या काम किया, आपका काम उनसे किस तरह से डिफरेंट है, ये लिटरेचर रिव्यू कहलाता है कि बाकी राइटर्स ने ये काम किया है और मेरा काम उससे इस तरह से डिफरेंट है. अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऐड करता चलूँ कि जब मैं वहाँ पे एक सैम्पल काइंड ऑफ प्रपोजल लिखने के लिए मुझे दिया गया कि चलो प्रपोजल लिख के लेके आओ, तो
डॉक्टर जॉन टोल्ड मी कि जाओ और लाइब्रेरी जाके किताबें निकलवाएं आप, एंड गो रीड द बुक्स पढ़ो, और उसके बारे में उन बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आर्ग्यूमेंट्स डालो। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एंडिंग में आपको बताऊंगा कि प्रपोजल आपने फिर डेवलप किस तरह से करना है। पहले मैं उसकी डायरेक्शंस आपको बता रहा हूँ, फिर आपको तरतीब बता दूंगा। तो जब मैं गया लाइब्रेरी गया तो वहाँ पे जाके ज़ाहिर है हम थोड़ा सा डंडी मारने के शौकीन होते हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनका जो बुक्स थी उनके इंट्रोडक्शंस पढ़े, और इंट्रोडक्शंस के बारे में ज़ाहिर उसमें बेसिक आपको आइडिया हो जाता है कि एक बुक किस चीज़ के बारे में है। इंट्रोडक्शंस को पढ़ के मैंने थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर ये बातें हैं। तो ज़ाहिर ऑब्वियसली प्रोफेसर था, ही रियलाइज्ड एंड ही एट वंस उसको पता लग जाता था फौरन ही। तो ही टोल्ड मी कि यू डिडंट रीड द बुक्स। ही सेड गो एंड रीड द बुक्स। उसने कहा ये जो तुम बात लिख के लाए हो ये मैं बगैर पढ़े मैं भी लिख सकता हूँ। किसी बुक का टाइटल पढ़ के मैं भी लिख सकता हूँ कि उस बुक में क्या है, या उसका इंट्रोडक्शन के 1-2 पेजेस पढ़ के मैं लिख सकता हूँ कि उस बुक के अंदर क्या जो है वो मेन या जनरल जो है डिस्कशन। उसने कहा मुझे डिटेल्ड पता होना चाहिए कि यू हैव रेड दैट। तो फिर जो है मैंने बुक्स निकलवाई लाइब्रेरी से, और उनको जो है और भी बुक्स निकलवाई और उनको पढ़ा मैंने डिटेल्ड, और फिर मैंने जो है वो प्रपोजल डेवलप किया। The problem could take many forms: a simple gap in existing scholarship that you will fill, a misleading approach to the primary material that you will correct. Misleading, किसी बंदे ने काम किया है और आप उसे डिसएग्री करते हैं, आप कहते हैं कि ये काम जो है वो मिसलीडिंग है, ये काम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये काम जो है वो इसे कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर रहा इस ऑथर को या उसके वर्क्स को, या इसके अंदर जो है इसने गलत तरीके से जो है गलत समझा है किसी ऑथर के काम को, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो करेक्ट कर सकते हैं। और डिफिकल्टी इन द रिलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप टू थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल। तो कहता है कि एक डिफिकल्टी जो है रिलेशनशिप में एग्जिस्टिंग जो आपका क्रिटिसिज्म है उसकी थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल, हिस्टोरियोग्राफिकल और अदर डिसिप्लिनरी कंटेक्स्ट। तो कहता है कि किसी भी जगह पे कोई आपकी जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं किसी भी जो बुक है उसके अंदर, तो आपने उनको फिर जो है वो समझाने की कोशिश करनी है कि ये बुक जो है समझने में मुश्किल है और मैं इसके लिए ये टेक्निक्स पेश कर रहा हूँ जिसकी वजह से आसान हो जाएगी। और अदर डिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट्स, फॉर एग्जांपल वो कहता है या फिर किसी और डिसिप्लिन में आप चले जाएं, किसी और में साइकोलॉजी में चले जाएं या फिलोसफी में चले जाएं या पेंटिंग्स के अंदर चले जाएं या किसी भी आर्ट्स के किसी भी और सब्जेक्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप जो है वो चीज़ों को फाइंड आउट करें। But in any case, your thesis must engage critically with the scholarship of others by mounting an original argument in relation to the existing work in your field or fields. वो कहता है कि आप जो है क्रिटिकली आप जो है वो फिर अपने आप को एंगेज करेंगे लोगों के काम से भी डिफरेंट दिखाने में उसको, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, और ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट आपका क्या ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अदर फील्ड्स में वो आर्ग्यूमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग वर्क इन योर फील्ड और फील्ड्स। तो जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसके ऊपर आप डिबेट करेंगे और अपनी बात को, ये आप हो सकता है कि आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्रिटिकली आप एनालाइज करना सीखेंगे चीज़ों को। In this way, your project must go beyond the summarizing of already existing knowledge. तो कहता है कि जो पहले existing knowledge है, मसलन किसी ने कोई किताबें लिख दी हैं, आप उनको समराइज कर दें, जी फलाने ने ये लिखा है, 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 ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप कहाँ पे ठहरे हुए हैं? मुझे ये नहीं सुनना है कि उसने क्या लिखा है, आप किस तरह से उससे डिफर कर रहे हैं, आपका काम उससे किस तरह से डिफरेंट है, आप उसे एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं। आप लोगों की कॉन्ट्रडिक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि फलां राइटर ने ये बातें की है, फलां राइटर ने ये बातें की और ये अपोज कर रहे हैं। एक राइटर की अपनी अपोजिशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके राइटिंग्स के अंदर। ये मैं इसमें पुराने लेक्चर्स जो हैं वर्ड्सवर्थ के या बाकी उनमें बता चुका हूँ, आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। Finally, your proposal should include a provisional timetable describing your stages through which you hope to your research will move over the course of your degree. वो कहता है और उसके बाद आप टाइम टेबल देंगे कि आप कितने अल्फाज कितने टाइम के अंदर लिख लेंगे। यानी कि अगर आपने पीएचडी का थीसिस करना है तो आपको तकरीबन 35,000 वर्ड्स, 33 से 35,000 वर्ड्स आपको साल में लिखने ही लिखने हैं। तो will you be able to write that much? It is crucial that
On the one hand, your chosen topic should be substantial enough to require around 80,000 words for its full exploration. 80,000 से मैं आपको बता चुका हूँ 1 लाख वर्ड्स के दरमियान में फुल एक्सप्लोरेशन के लिए आपको 80,000 वर्ड्स कम से कम चाहिए. And on the other hand, that it has clear limits which would allow it to be completed in 3 years. कहता है 3 साल में आपका काम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि 3 साल में कंप्लीट हो जाए, या जो आपका जितना टाइम जो आपका डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया कि इतने टाइम में आपने कंप्लीट करना है. When drawing up this timetable, keep in mind that these word limits and these constraints will require you to complete 25 to 30,000 words of your thesis in each of the years of your degree. If you intend to undertake your degree on a part-time basis, the amount of the time available simply doubles. वो कहता है कि आपको 3 साल के अंदर फिर ये काम कंप्लीट करना है, और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर वो 6 साल पे मुहित होगा, आपका अरसा जो कवर करेगा. In composing your research proposal, you are already beginning the work that could lead if you are accepted to the award of a PhD degree. वो कहता है एमफिल का प्रपोजल जो होता है, रिसर्च प्रपोजल जो होता है, वो ये होता है कि आप उसको वो एमफिल लीडिंग टू पीएचडी का नाम देते हैं. वहाँ पे एमफिल यूजुअली कोई नहीं करता. वो कहते हैं जो आपको डिग्री में जब आपको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या लिखा, उसका टाइटल क्या होता है, एमफिल लीडिंग टू पीएचडी. कि अगर आपका काम जो है वो अच्छा हुआ तो आपको एमफिल की डिग्री नहीं देंगे, पीएचडी की दे देंगे, आपको काम बढ़ा देंगे. और अगर आपका काम जो है वो इस काबिल नहीं है तो फिर आपको एमफिल की डिग्री देके पासे लगाएंगे. Regard it then as a chance to refine your focus of ideas so that you can set immediately to work in an efficient manner or entry to university, but it bears repeating that your project is bound to evolve beyond the project described in your proposal in ways that you cannot at this stage predict. वो कहता है कि आपका काम जो है इवॉल्व होगा. आपका काम जो है मैं बता चुका हूँ, आपका काम ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने स्टार्ट किया था वैसे ही चले, वो चेंज भी हो सकता है वक्त के साथ. तो प्रिडिक्ट जो आपने किया था कि मैं इस चीज़ पर रिसर्च करूँगा, हो सकता है उससे हट जाए आपकी रिसर्च. तो ये ध्यान में रखना है. No one can know when they begin any research work where exactly it will take them. वो कहता है कि जब एक बंदा काम स्टार्ट करता है, कोई भी बंदा काम स्टार्ट करता है, तो उसे नहीं पता होता कि उसका रिसर्च वर्क कहाँ पे जाके उसे लीड करेगा. ये उसे बिगनिंग में नहीं पता होता. That provides much of the pleasure of research for the most distinguished professor as much as for the first year PhD student. वो कहता है प्रोफेसर, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर जो है आपका, जिसके साथ आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सुपरवाइजर है आपका, या आपका जो आपका अपना जो स्टूडेंट है, दोनों के लिए बहुत एक फिर जो होता है कि चैलेंज होता है और एक ये टास्क होता है कि वो एक्सप्लोर करते हैं ऐसी टेरिटरी को जो कि उन्होंने इमेजिन नहीं की थी. If you are accepted as a candidate in this department, you will be joining a community of scholars still motivated by the thrill of saying something new. तो कहता है कि आपको कोई ना कोई आपको जो स्कॉलर्स आपको होते हैं वहाँ पे फिर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट मीटिंग्स होती हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं, वहाँ आपको आपके नए पॉइंट्स मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं. वहाँ आपको जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है, उसी पर पीएचडी कर रहा हो, आपके प्रोफेसर के पास ज़्यादातर वही जो है स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उसी फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जिस फील्ड में आप हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं. रिसर्च प्रपोजल्स, ये अब आ जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का. All, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, फिर उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं. All our postgraduate students require to give a detailed description of a proposed topic of your dissertation. तो कहते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है आपने देनी है proposed topic of dissertation. This enables us to be sure that we have potential supervisors for you and enables us to judge the levels of your present knowledge of your field. वो कहता है कि डिटेल्ड आप देंगे तो उससे हमें आपकी प्रेजेंट नॉलेज जो है आपका उस फील्ड में, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और साथ ही साथ जो पोटेंशियल सुपरवाइजर्स जो हैं जो कि आपके काम को प्रॉपरली सुपरवाइज कर सकते हैं, जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमें उसका भी आइडिया हो जाएगा. वो कह रहे हैं कि हम उन्हीं प्रोफेसर्स के पास आपको रिकमेंड कर देंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट योर प्रपोजल इज़ वेल रिटन, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड परसुएसिव. वो कहता है कि आपका प्रपोजल वेल रिटन होना चाहिए, उसके अलावा जो है वेल स्ट्रक्चर्ड, उसका स्ट्रक्चर बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, और परसुएसिव होना चाहिए कि वो अपीलिंग हो. ऐसा नहीं हो कि जो कन्विंस ही ना कर सके किसी को. आपका वर्क ऐसा हो कि लोग देखें और कहें कि वाओ दैट्स समथिंग ग्रेट, ये तो समथिंग जो है न्यू है, जो कि मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा था, या इन एंगल्स से मैंने भी नहीं देखा था इस चीज़ को. चाहे वो आपकी फील्ड से ही रिलेटेड है प्रोफेसर, मगर आपका काम जो है उससे डिफरेंट होना चाहिए. Where possible, please draw on the support of your existing academic peers and mentors in order to get feedback
on your proposal drafts. وہ کہتے ہیں جہاں اگر ضرورت اگر پاسبل ہو ایسا پاسبل ہو تو آپ اپنے پروفیسرز یا آپ کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں یا آپ کے کوئی کولیگز وغیرہ ہیں آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس پروپوزل کو میں کیسے مزید ڈیولپ کروں یا اس میں کیا خامی کوتاہی کمی رہ گئی. And give yourself enough time to revise the proposal until it is as strong as you can make it. وہ کہتا ہے اس کو بار بار ریوائز کریں, بار بار دیکھیں. یہ میرا پروفیسر جو تھا ڈاکٹر جان, ہی ٹولڈ می کہ اس نے کہا جب میں کچھ لکھتا ہوں تو میں بار بار اسے پڑھتا ہوں اور کئی مرتبہ میں ریفریز کرتا ہوں, کئی مرتبہ اپنی کئی چیزوں کو میں کاٹتا ہوں اور ان کو دوبارہ سے لکھتا ہوں, کئی چیزوں کو میں اس میں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں بیکاز وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپروپریٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے جب میں بالکل بگنر تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, کون سی چیز ہمیں کٹ کرنی ہے, کون سی چیز زیادہ اپروپریٹ ہے, اچھی ہے. تو اس نے کہا کہ پڑھتے رہو گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اس نے کہا کہ there is always something to cut. تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جو آپ کٹ کر دیتے ہیں, جس کو آپ ریفریز کرتے ہیں, کنسائز کر دیتے ہیں, زیادہ الفاظ میں بات کی گئی آپ شارٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جو گیرتھ تھا he said کہ I gave a draft proposal of 10,000 words to John and he cut 5,000 words out of those 10,000 words. تو وہ کہتا ہے کہ 5,000 words اس نے کاٹ دیا out of those 10,000 words. That is a very important aspect which you should keep in mind کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کاٹ دیا جاتا ہے آپ کا کہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ پلاٹی ہے, یہ سمری ہے, اس کو کٹ کرو, اس کو کٹ کرو, یہ ضرورت نہیں ہے, یہ جو کام ہے یہ پہلے آپ نے جو ڈسکس کیا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ جائے گا, یا آپ نے 2 شفٹس میں کیوں ڈسکس کیا ہوا, بیچ میں آپ اور ٹاپک لے آئے ہو تو ان کو اکٹھا جوائن کرو. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سپروائزر بھی آپ کو بتا سکتا ہے. تو سپروائزر ہمیشہ اس بچے میں انٹرسٹ لے گا یا اس بچے کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گا جو کہ کام کرے گا. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ لکھ کے دکھا دو. اگر آپ لوگ اتنے میرے نظر میں کہ آپ پڑھنے والے ہیں اور آپ واقعی محنت کر سکتے ہیں پھر تو آپ ضرور میرے پاس آئیے, ورنہ میری معذرت ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے پاس صرف کام کرنے والے لوگ آئیں. میرے پاس جو ہے وہ ایسے لوگ نہیں آئے کہ جن کی انگلش جو ہے وہ ویک ہو یا جو بالکل کام نہ کر پائیں. تو انگلش گرامر سکھانا جو ہے وہ اس لیول پہ, ایم فل لیول پہ, وہ ایک سپروائزر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو انگلش گرامر یہاں پہ سکھانا شروع کرے. تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کئی سال لگ جائیں گے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یو شوڈ ویسٹ سو مچ آف یور ٹائم. تو جس نے واقعی پڑھنا ہے, جو واقعی محنت کرنا چاہتا ہے, دن رات محنت کرنا چاہتا ہے, وہ میرے پاس آئے اور باقی لوگ میرے پاس نہ آئیں. اور جو بھی آتا ہے میرے پاس میں اسے پہلے کہتا ہوں کہ اپنا کام کچھ لکھ کے دکھائیں مجھے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے, تو اس کے حساب سے میں ان کو سجیسٹ کر دیتا ہوں. اور برٹش یونیورسٹیز والے بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے obviously you will have to then work very hard اگر آپ واقعی قابل بننا چاہتے ہیں تو. In addition, we offer the following suggestions which are intended to help those applying to the MPhil, PhD or to funding bodies. An MPhil research proposal should be 500 words long. اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ MPhil کا پروپوزل جو ہے 500 ورڈز کا ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جو ہے وہ سپروائزر کے پاس جا رہے ہیں, کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اس حساب سے آپ کا پروپوزل ڈیولپ کرتا ہے. While a PhD proposal should be 800 words long, it needs to give those assessing your application an impression of the strength and originality of your proposed research. تو کہتا ہے اسٹرینتھ اور اوریجنل ورکس ہونا چاہیے. آپ نے چھاپا نہیں لگایا وہ کہ فلانے رائٹر کا اٹھا لیا, اس کے آرگیومنٹس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا, ایسے نہیں. اوریجنلٹی ہونی چاہیے آپ کے کام میں اور طاقت ہونی چاہیے, یعنی کہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا آرگیومنٹ. اینڈ اٹس پوٹینشیل ٹو میک کنٹریبیوشن ٹو نالج. پبلشیبل میٹیریل جس کی میں بات کر رہا تھا کہ کنٹریبیوشن ٹو نالج ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو کام آپ کا فائدہ نہ ہو جس کام کا. اٹ شوڈ بی ریٹن ان کلیئر jargon free prose. تو کہتا ہے کہ کلیئر اور jargon free prose کون سی ہوتی ہے, وہ پروز ہوگی کہ جس کے اندر آپ کا جو ہے کوئی پروفیشنل لینگویج, آپ کسی خاص پروفیشن سے ہیں, مثلا لاء ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا لاء کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو آپ وہ لینگویج جو کہ آپ کی اسپیسیفک ایک فیلڈ میں بولی جاتی ہے وہ لینگویج یوز نہیں کریں گے, آپ ایزی انگلش یوز کریں گے. اور یہاں پہ ایک ہی کانسیپٹ میں کلیئر کرتا چلوں
یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل ورڈز ڈھونڈ کے ڈکشنری میں سے ڈھونڈ کے وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مائی سپروائزر ڈاکٹر شان ہی ٹولڈ می کہ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو فار ڈیفیکلٹ ورڈز. آپ اپنی ووکیبلری یوز کریں جو کہ آپ کی ووکیبلری ہے, اور وقت کے ساتھ وہ پھر امپروو بھی ہوتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے آپ کی ووکیبلری. جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں, چیزوں کے میننگز دیکھتے جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی ووکیبلری جو ہے بڑھتی جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایزی ورڈز یوز کریں, there is no need to write difficult words. Grammatical mistakes and typographical errors give a very bad impression. Grammatical mistakes اور جو ٹائپنگ کی مسٹیکس ہیں بہت جو ہے وہ گندا امپریشن دیتی ہیں. سو میک شیور یو پروف ریڈ اٹ ان ایڈوانس. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ایڈوانس میں پروف ریڈ کر کے بھیجیں, اچھی طرح سے دیکھ کے بھیجیں, بغیر چیک کیے مت بھیجیں. اینڈ اور آسک سم ون ایلس ٹو چیک اٹ ہیئر, اور کسی اور کو بھی کہیں کہ اس کو چیک کر لو. You should make sure you cover the following areas without necessarily dividing the proposal into headings. وہ کہتے ہیں نیسیسریلی نہیں ہے کہ آپ ہیڈنگس کے اندر ڈیوائڈ کریں, آپ ان ایریاز کو ٹچ کریں اپنے پروپوزل کے اندر. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیڈنگس دیں, ہیڈنگس دے بھی سکتے ہیں. ناٹ نیسیسریلی جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہیڈنگس کی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں. پہلا کیا, ریسرچ ٹاپک. بریفلی آؤٹ لائن دی ایریا اینڈ ٹاپک آف یور ریسرچ. ایریا اینڈ ٹاپک آف یور ریسرچ, کہ ایریا کیا ہے آپ کا, مثلاً پوسٹ کلونیل کانٹیکسٹ میں آپ کر رہے ہو, کس اس پہ کر رہے ہو, ٹاپک کیا ہے آپ کے ریسرچ کا. یا آپ جیسے فار ایگزامپل اسٹرکچرلیس پوسٹ اسٹرکچرلیس اسٹڈی کر رہے ہیں, فارملیس اسٹڈی کر رہے ہیں, کون سی کر رہے ہیں. The research context. Research context can relate your proposed research to other work in its field or related fields, or indicate in what ways your research will differ. وہ کہتا ہے کہ آپ ان فیلڈز میں, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ کا کام ان فیلڈز میں جن میں ریسرچ آپ کرنے جا رہے ہیں کیسے ڈفر کر رہا ہے ان رائٹرز کے کام سے جنہوں نے پہلے اس آپ کے جو رائٹر ہے جس پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی کتابیں لکھی ہیں تو ان رائٹرز کا کام آپ کے کام سے, آپ کے ٹاپک سے کتنا ڈفرینٹ ہے اور کیسے ڈفرینٹ ہے. یو مائٹ مینشن مونوگرافس آن دا سبجیکٹ. تو آپ ڈیٹیلڈ اسٹڈیز جو ہیں ایک ٹاپک یا ایک رائٹر کے اوپر جو ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہوتی ہے مونوگراف کہلاتی ہے. تو مونوگرافس جو ہیں وہ آپ اس سبجیکٹ کے اوپر جو ہے مینشن کر سکتے ہیں کہ فلاں رائٹر نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں, فلاں رائٹر نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اور یہ چیز کیا ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے لٹریچر ریویو, کہ آپ بتاتے ہیں کہ ان رائٹرز نے یہ بات کی ہے اینڈ مائی ورک از ڈفرنٹ. آئی ڈو ناٹ سی دیٹ پرٹیکولر آتھر ان دس کانٹیکسٹ. میرا جو ہے وہ اس میں کنیکشن جو ہے یا میرے جو ان دس کنیکشن آئی ڈو ناٹ سی یا آئی ڈو ناٹ اینالائز, آئی ایم ناٹ going to analyze in this particular context. As well as important theoretical models or methodological exemplars. وہ کہتا ہے کہ کوئی ایگزامپلز جو ہیں آپ کی ایسی جو لٹری تھیوری کی میتھڈالوجی کی ریسرچ میتھڈالوجیز پہ بات کر چکے ہیں, تو وہ آپ ان سے بھی ریلیٹڈ آپ ایگزامپلز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. This is a chance to show your understanding of the background against your research will be against which your research will be defined. تو یہ بیک گراؤنڈ دے گا کہ آپ کتنا اپنے سبجیکٹ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کتنا جانتے ہیں. The contribution you will make. اب کنٹریبیوشن کی بات انہوں نے اتنی نہیں کی تھی. کیمبرج یونیورسٹی ظاہر ہے obviously ٹاپ موسٹ یونیورسٹی جو ہے انگلینڈ میں جو ہے نمبر 1 رینکنگ پہ ہے. آکسفورڈ جو ہے it's 2 on second جو ہے رینک, تو فرسٹ میں کیمبرج ہے. تو کہتے ہیں کنٹریبیوشن کیا ہوگا آپ کا, جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. This is your chance to show how you have arrived at your position and recognize the need for your research. تو کہتا ہے کہ آپ اس پوزیشن پہ کیسے پہنچے ہیں اور آپ نے یہ ریسرچ کی نیڈ آپ کو کیوں فیل ہوئی کہ اس ٹاپک پہ ریسرچ ہونی چاہیے, and what it is that makes it both new and important. اور کیا چیز ہے جو اس کو نیو اور امپورٹنٹ بنا رہی ہے. You should indicate what areas in debate it will have an impact on. وہ کہتا ہے کون سے ایریاز اور کون سی ڈیبیٹس جو ہیں ان کے اوپر آپ کا امپیکٹ ہوگا اس ریسرچ کا. What methodological examples it sets if appropriate. In short, it contributes to knowledge and to practice of our subject. Give examples of the sort of evidence you might consider and of the questions it might help you to raise. وہ کہتا ہے کہ کوشچنز بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے کوشچنز آپ کو جو ہے آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے نالج میں, اور کون کون سے کوشچنز آپ ریز کریں گے ان یور ریسرچ. آپ کس پوائنٹ کے اوپر جائیں گے.
show that you are already thinking about an area in detail and not only in outline. وہ کہتا ہے کہ آپ ڈیٹیلڈ اپنا آرگیومنٹ دیں, آؤٹ لائن نہیں دیں گے, صرف بریفلی 4-5 لفظوں میں 4-5 لائنز میں ڈیفائن نہیں کریں گے, ڈیٹیلڈ آپ بتائیں گے اس کے بارے میں. Your methods. In some cases there will be little to say here. Methods کون کون سے یوز کریں گے, وہ کہتا ہے کہ کچھ کیسز میں ضروری نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. But there is something striking about, if there is something striking about your methodology, you should explain it. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسٹرائکنگ چیز ہے آپ کی میتھڈالوجی کے بارے میں تو آپ اس کو ایکسپلین ضرور کریں گے. The sources. اب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے, the sources and resources you will use. تو آپ کون کون سی سورسز جو ہیں وہ آپ یوز کریں گے اور ریسورسز کون کون سی آپ کے پاس موجود ہیں. You should delimit your field of inquiry, showing where the project begins and ends. وہ کہتا ہے اپنی انکوائری جو ہے اس کو آپ پروجیکٹ کو اپنے لمٹائز کریں گے, لمٹ میں لے کے آئیں گے اس کو, لمیٹیشن میں یعنی کہ لمٹس بنائیں گے اس کی کہ کہاں پہ اسٹارٹ ہوگا اور کہاں پہ اینڈ ہوگا. In certain cases, Cambridge will have the unique collections and resources of central relevance to your project and you will mention these. تو یہ اب آپ کو وہاں پہ جب آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے وہ how the project will develop. You might indicate some of the possible ways in which the project could develop. وہ کہتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیولپ کیسے ہوگا, کچھ ویز آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں گے. Perhaps by giving a broader or narrower vision depending on what your materials and issues you uncover. تو کہتا ہے کہ آپ یہ ورژن دیکھیں گے کہ آپ کون کون سے ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں, کون کون سے میٹیریلز آپ یوز کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کا ٹاپک جو ہے کن کن ایریاز کو ٹچ کرے گا اور کتنے ایریاز کو کور کرے گا. You should ask yourself how your work might change the present state of scholarship in your field. تو کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھیں گے کہ آپ کی یہ جو ڈزرٹیشن ہے, آپ کا جو یہ کرٹیکل میٹیریل ہے, کرٹیسزم ہے, یہ پریزنٹ جو پریزنٹ فیلڈ آف اسٹڈی ہے اس رائٹر سے ریلیٹڈ اس کے کام کے اندر کیسے کنٹریبیوشن ہوگا. And whether this topic is well suited to the resources provided at Cambridge. اور کیا جو ریسورسز آپ کی کیمبرج یونیورسٹی میں آپ کی جو ریسورسز پرووائڈ کی گئی ہیں کیا ان کے مطابق ہے یہ, یعنی کہ آپ کو وہ ساری کتابیں وہاں پہ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی ریسرچ کے لیے فائدہ مند ہوں. Even for MPhil courses we generally aim to admit not just those who propose a sensible topic, but those who have the potential to modify the present paradigms of research in their field. وہ کہتا ہے کہ ہم صرف ان کو نہیں لیتے ہیں کہ جو ایک سینسیبل ٹاپک پیش کریں, بلکہ ان کو بھی لیتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہو کہ اپنی پریزنٹ جو ریسرچ ہے اس کو کیسے چینج کریں گے اور موڈیفائی کیسے کریں گے اس کو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. تو یعنی کہ پوٹینشیل جن اسٹوڈنٹس میں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں, یعنی کہ پوٹینشیل کس طرح سے پتہ لگے گا, آپ کی ریسرچ ورک سے, آپ کے آرٹیکل سے, آپ کے ایسے رائٹنگ سے, آپ کی ریسرچ پرپوزل سے, آپ کی ان کو ایبلٹی کا پتہ لگے گا کہ آپ کس لیول پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, جو آپ کی جو کرٹیکل ایبلٹی ہے آپ کی کتنی اسٹرانگ ہے. Most students though refine their research topics after they arrive in the light of what they discover or of advice from their supervisor. تو کہتا ہے کئی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے اپنے آپ کو پھر ریفائن کرتے ہیں, جو سپروائزر ایڈوائز کرتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ ڈنڈی مار لی, جو سپروائزر نے کہا آپ نے کہا لعنت بھیجو, کون جا کے کام کرے. تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. وہاں پہ جو سپروائزر آپ کو کہتا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ, ادروائز آپ ڈگری نہیں لے سکتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سپروائزر کی بات نہیں مانیں گے اور ڈگری نہیں ملے گی تو آپ مجبوراً وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملا, ہمیں یہ نہیں ہوا, ہمیں وہ نہیں ہوا, اور یہ میں آج سے نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ 7 ایئرس سے دیکھ رہا ہوں. ابھی جو اسٹوڈنٹس میرے پاس پچھلے سیمسٹر میں کچھ ریسرچ کے اسٹوڈنٹس دیے گئے تھے, 5 اسٹوڈنٹس, اس میں سے 2-3 تو ویسے ہی چلے گئے کہ جی ہم تو ریسرچ کرتے ہی نہیں, ہم کورس ورک میں جا رہے ہیں. اور جو 2 اسٹوڈنٹس تھے پورا سیمسٹر گزر گیا, ابھی تک انہوں نے ریسرچ پرپوزل میرے پاس جمع نہیں کروایا, وچ شوز کہ آپ کتنا اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں یا کتنا سیریس لے رہے ہیں کسی چیز کو. So you need not feel that you are inscribing your future in tablets of stone as you compose your proposal. تو کہتا ہے کہ پرپوزل کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پتھر پہ آپ کو جو ہے وہ کندہ کرنے جا رہے ہیں, الفاظ کو ایسے نہیں کرنے جا رہے ہیں. آپ جو ہے اپنے جو ورڈز ہیں ان کو آپ نے پتھر کے اوپر نہیں لکھنا ہے, پتھر کی سلیٹ ٹیبلٹ کے اوپر نہیں لکھنا ہے آپ نے پتھر کی. آپ نے جو ہے یہ آپ کا پرپوزل جو ہے یہ it might change with the passage of time. اب وہ کہتے ہیں it is vital that you show that your research is necessary. اب یہاں پہ یہ کیمبرج یونیورسٹی والوں کی ایک ایکسٹرا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, نیسسری ہے, کہ آپ بتائیں کہ آپ کی ریسرچ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں نیسسری, کیوں ضروری ہے. It is not enough
that it happens to interest you. وہ کہتا ہے کہ یہ انف نہیں ہے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات تھی, آپ کو انٹرسٹ تھا لہٰذا یہ چیز جو ہے امپورٹنٹ ہو گئی. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ریلویز اینڈ چارلس ڈکنز, اس کو انٹرسٹ تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہو گیا فار دی جنرل پبلک, کیونکہ جو بھی آپ میٹیریل پبلش کرتے ہیں وہ آبویسلی آپ کو پیسہ دے گا اگر وہ اچھا میٹیریل ہوگا. تو یونیورسٹیز کی جب آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں تو جو آپ کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کی ملکیت ہوتی ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس ریسرچ کے اوپر کوئی بک, وہ اس کی جو بک لکھی ہوگی ریسرچ کی اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا, اس کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے. اگر اس کی بک سیل ہوتی ہے تو وہ سارا پیسہ یونیورسٹی کو جائے گا. It is not enough that it happens to interest you. You should make clear that it will be of use and interest to others working in your field. وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کی فیلڈ میں اگر کوئی بندے ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے کیسے امپورٹنٹ ہوگی یہ بات, اور on a particular author or indeed in neighboring fields, اور دوسری فیلڈز میں بھی یا اس فیلڈ میں جس میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کا کام کیسے امپورٹنٹ ہوگا. You should show how your work will make a contribution to knowledge. آپ کا کام contribution to knowledge کیسے ہوگا, کہ آپ کا کیا contribution کرنے جا رہے ہیں آپ knowledge کے اندر, and to practice and the practice of our subject, اور ہمارے جو سبجیکٹ ہے اس کی پریکٹس میں کیسے جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ ضروری ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا, میں بریفلی آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ آپ نے ریسرچ پرپوزل کو ڈیولپ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں ٹائٹل. ٹائٹل کے نیچے آپ لکھیں گے جس آتھر کے اوپر آپ کام کرنے جا رہے ہیں ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک آپ لکھیں گے. مثلاً say for example role of women, the representation of women in Thomas Hardy's Return of the Native, The Mayor of Casterbridge, Test of the Rivervilles and A Pair of Blue Eyes. یہ 4 ناولز آپ نے لے لیے, یہ آپ کا مین ٹاپک ہو گیا. اب یاد رکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں ریسرچ میتھڈالوجی کا, ایک دفعہ بار بار اس کو سنیں تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں آ جائیں. بچے پھر بھی غلط کر کے لاتے ہیں, نہیں سیکھ رہے ہیں ریسرچ میتھڈالوجی کو, یا جو اس کے اندر جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں آپ کی کہ کس طرح سے آپ نے فارمیٹنگ کرنی ہے. تو جو ناولز کے نام ہوں گے, بکس کے نیمز ہوں گے, وہ اٹیلکس میں لکھے جائیں گے, آپ اٹیلکس میں نہیں لکھتے ہو. ایسیز کے نام, چیپٹرز کے نیمز, پوئمز کے, شارٹ پوئمز کے نیمز جو ہیں وہ انورٹڈ کاماز میں لکھے جاتے ہیں. اچھا, ٹائٹل لکھا گیا, اس کے بعد آپ ایک بریف 2 پیراگرافس میں 3 پیراگرافس میں ایک سمری بتائیں گے. جو آپ کا کام ہے اس کی سمری آپ نے بتانی ہے, رائٹرز کی بکس کی سمریز نہیں لکھنی, کہ آپ اس بک کے اندر, اس ٹاپک کے اندر آپ ایکسپلور کیا کرنے جا رہے ہیں. ویمن ان ہارڈی کے اوپر اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ بات کریں گے کہ میں ویمن کو کس کس اینگل سے دیکھنے جا رہا ہوں اس بک کے اندر, اور کیا کیا فیلڈز جو ہیں, کون کون سی تھیریز جو ہیں میں اپلائی کر کے اپنا یہ تھیسس جو ہے اس کو ڈیولپ کروں گا, کون کون سی تھیریز میں آئی ول ٹیک ان کنسیڈریشن, اور کون کون سی جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے ریسرچ کیا, کس ٹاپک کے اوپر میری ریسرچ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. کہ عورتوں کا رول ہے اس میں مزریبل ہیں, وہ اس میں جو ہیپی ہیں تو کیوں ہیں, مینس کہ مختلف کوشچنز ہیں جو آپ نے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں. تو ایک رف سا ڈرافٹ آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ چلے جائیں گے, چیپٹر وائز سنopsis. یہ 3rd ہیڈنگ ہوگی, پہلی ٹائٹل تھی, دوسری سمری تھی, تیسری جو ہے چیپٹر وائز سنopsis. چیپٹر وائز سنopsis میں آپ کیا لکھیں گے کہ آپ ڈفرینٹ جو ہے 3 چیپٹرز آپ نے بنانے ہیں, 4 چیپٹرز بنانے ہیں, تو چیپٹرز کے نام سوچیں گے جو کہ آپ کے مین ہیڈنگ سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. 3 چیپٹرز کے نام آپ سوچنے میں سے ویمن ان ہارڈی ہے تو اس میں یا تو آپ بکس کے اوپر رکھ لیں, 3 ناولز ہیں, 4 ناولز ہیں, تو چاروں کا ہیڈنگ ایک بنا لیں, وہ چیپٹر کا ایک ہیڈنگ ہو جائے گی. ٹیسٹ آف دی ریورولز ہے تو اس کے اوپر آپ ایک چیپٹر بنا لیا, یا پھر آپ ٹاپک وائز چیپٹرز بنائیں گے. مثلاً کسی پہ آپ جو ہے وہ مارکسسٹ انالیسس کر لیں, کسی پہ آپ سائیکوانالیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں, کسی پہ جو ہے آپ وہ say for example فیمنسٹ انالیسس کر رہے ہیں. تو یہ مختلف کائنڈز آف انالیسس جو ہیں ان کے اوپر آپ تھیوریٹیکل اپروچ یا تھیوریٹیکل فریم ورک کے اوپر آپ کر سکتے ہو, چیپٹرز بنا سکتے ہو. اس میں پھر ایک ایک چیپٹر میں سارے ناولز اکٹھے ڈسکس ہوں گے, اس طرح سے الگ الگ ناولز ڈسکس ہوں گے. اگر آپ ناولز کے حساب سے کریں گے ریسرچ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ریسرچ کرنے جا رہے ہو. اچھا, اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں, یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد آپ پھر آئیں گے لٹریچر ریویو کے کائنڈ آف جو ہے تھوڑی سی ڈیفینیشن. اس میں آپ کچھ بکس پڑھو گے جو کہ اس آتھر کے اوپر لکھی گئی ہیں جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں جس پہ, اور ان بکس کے پھر آپ جو ہے بکس کے نیمز لکھ کے
اور اس کے بارے میں پھر آپ ریفرنسز دیں گے یا کہیں آپ کو کوٹیشنز اگر آپ کو دینی پڑیں چیپٹرز میں کہیں بھی تو آپ کوٹیشنز بھی ڈال سکتے ہیں. پھر ان کی اینڈ میں آپ کو اینڈ نوٹس دینے پڑتے ہیں. اس کا میں ریسرچ میتھڈالوجی والے چیپٹر میں بتا چکا ہوں کہ اینڈ نوٹس کس طرح سے دینے ہوتے ہیں اور ببلیوگرافی کس طرح سے دینی ہوتی ہے. اچھا تو اس میں آپ جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس بک کو مثلا بک کا نام لکھا, رائٹر کا نام لکھا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس بک کے اندر یہ مین پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر اس کی ڈیبیٹ ہے, فلاں کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے, فلاں کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے. اور اینڈ میں پھر کنکلوژن دیں گے کہ ان رائٹرز کا جو کام ہے, میرا کام اس سے کس طرح سے ہر جو بک لکھی ہوگی اس کا جو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ریفرنس دیں گے, آپ بتائیں گے کہ میرا کام اس کی کتاب سے کیسے ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ میں کیا نئی چیز فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں جو اس بندے نے نہیں کی. تو یہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ اینڈ میں کنکلوژن دیں گے کہ میری ریسرچ جو ہے وہ کہاں پہ لیڈ کرے گی, میں کس چیز کے اوپر جو ہے اپنی ریسرچ کو فائنل اینڈنگ دوں گا, کیا میرا پوائنٹ ہے, میں کیا چیز آرگیو کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ آپ کا جو ہے پورا اوور آل جو ہے آپ کا ایک پروپوزل ڈیولپ ہو جائے گا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ, اس کے بعد آپ کیا کرو گے, اس کے بعد آپ یہ کرو گے کہ ایک ببلیوگرافی کی ایک پوری ڈیٹیلڈ جو ہے ببلیوگرافی کی لسٹ دو گے. اس میں پہلے تو پرائمری ٹیکسٹس کی لسٹ دے دیں گے. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا ہے جس طرح آپ کسی بڑی یونیورسٹی کی لائبریری میں چلے جائیں کیٹلاگ میں, وہاں جا کے اس رائٹر کا نام لکھیں, آپ کو پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی. رائٹر کا نام لکھنا ہوتا ہے, پھر بک کا نام لکھنا ہوتا ہے, ایڈیٹرز ہیں تو ایڈیٹرز کا نام آپ لکھیں گے. اس طرح سے وہ پوری ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں, مختلف جو اس کے طریقے ہوتے ہیں ریفرنسنگ کے, تو وہ آپ نے پڑھے ہوئے بھی ہوں گے. تو وہ اس کے بعد جو ہے پھر آپ پلیس آف پبلیکیشن جو کہ سٹی کا نام ہوتا ہے وہ لکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر پبلشرز لکھیں گے, کون سے پبلشر نے پبلش کیا ہے, کون سے سن میں پبلش ہوئی ہے. یہ اس طرح سے آپ پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ لکھ کے ساری, اور وہ پوری کی پوری جو ہے ایک لسٹ بنائیں گے ببلیوگرافی کی, اور وہ A to Z چلے گی. یہ ذہن میں رکھیں گے رائٹر کا نام جو ہے وہ جین آسٹن ہے تو آسٹن پہلے آئے گا اور جین بعد میں جائے گا کوما لگ کے. تو یہ آپ نے طریقے سے لکھنا ہے الفابیٹیکل آرڈر میں ببلیوگرافی. تو وہ ڈیٹیلڈ ببلیوگرافی دیں گے کہ یہ بکس جو ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ بکس آپ کو اویلیبل نہ ملیں, مگر یہ کہ آپ ایک رف اپنا جو ہے ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ببلیوگرافی دیں گے کہ یہ بکس جو ہیں میرے کورس میں یا میرے جو تھیسس ہے اس کے اندر فائدہ مند ہوں گی, جن کو میں کنسلٹ کروں گا اپنا تھیسس لکھتے ہوئے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اس کی ریفرنسنگ کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنی جو ہے اس کا پروپوزل بنانا ہے. اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ یو فیل فری ٹو آسک. اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ چینل میں نے بنایا ہے لوگوں کی یہ فنڈ ریزنگ کے لیے, تو آپ لوگ اس کو شیئر بھی کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو, ریلیٹیوز کو بتائیں. لوگوں کو جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں ٹیوشنز اکیڈمیز, تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور اسی طرح سے جو ہے اگر آپ لائکس دیں گے اس کو اور آپ اس کے اوپر جو ہے کمنٹ کریں اور شیئر کریں اس کو, تو اس کی ریٹنگ بڑھتی جائے گی, اور جیسے جیسے ریٹنگ بڑھتی جائے گی تو اسی طرح سے جو ہے فنڈز آئیں گے اور وہ غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوں گے, یا جو ضرورت مند لوگ ہیں یا جن کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے, تو ان کے لیے وہ فنڈز بھی استعمال کیے جائیں گے. تو آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجیے اس میں, اور پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک دا ویڈیوز. اور اسی طرح سے باقی جو میرے چینلز ہیں ان کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں. اگر آپ کو چینلز کے لنکس نہیں پتہ ہے تو آپ مجھ سے اگر پوچھ لیں گے تو میں آپ کو لنک بھیج دیا کروں گا. آپ اس لنک سے جو ہے وہ میرے دوسرے چینلز تک بھی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ امید ہے کہ بہت اچھا میٹیریل مل جائے گا. ایکسنٹ پروننسیشن سکھانے کے لیے میں نے ایک اور جو ہے ریڈنگس کا چینل بنایا ہوا ہے, اس میں ریڈنگس کی ہوئی ہیں, ساپس فیبلز, رومی کی فیبلز ہیں, پوئمز ہیں, شارٹ سٹوریز ہیں, ڈراما. تو اس سے آپ اگر سنیں گے تو آپ کی جو ہے ایکسنٹ پروننسیشن, ایکسپریشن, ووکیبلری, لسننگ اسکل, اسپوکن انگلش, ہر چیز امپروو ہوگی. طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اسی چینل پہ. اسپوکن انگلش والے لیکچر پہ میں نے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر کسی کو اس چینل کا لنک چاہیے ہو تو یو پلیز آسک می اینڈ آئی ول گیو یو دا لنک ایز ویل. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.